ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি কম না। এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'লেতো লাগি যাব। যদি খুৰি কাটিবলৈ আহে বা জংঘল কাটিবলৈ আহে, এনেকুৱা 500-600 গছ খাই পেলাই নাহে। जे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि गाब फुनदेरलायनाय सोलिगोन नामा आरोबाव फिन जोंनि गेजेराव जिहेतु बै ओनसोलाव थांनानै गोबांथार मानसिफोरा दिनै हाग्राखौ दानफायनो लादों। जाउनावहाय जोङो फरेस्ट बिफाननिफ्राय नुनो मोन्दों जिहेतु लोब लोब थांनानै होनानै लाबोनाय मोसौ बोरमाफोरखौ जेरै होनानै लाबोयो बे रोखोम सायसे होनानै लाबोनाय नोंथांमोना बयबो भिडिअ' फुटेजनि गेजेरजों नुखादोंबो जानो हागौ मैया दाख्लैनि भिडिअ' सिमावना। बेनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथां सारा मा बाथ्रा बुंखो आं भिडिअ'खौसो आबुङै होनो थांगासिनो दङ। जिहेतु नैबेहाय जाहांबायानो राजखान्थियारि गाब फुनलायनो नागिरनाय ना। थांनाय इउपिपिएल सरकारनि समावबो बेबायदि गोबां इलिगेल जाय नेशनेल पार्क जाखानायनि उनावबो बेबायदि हाबसन हाग्रा सिफायनानै लानो नाजानायखौ जोङो नुबोदों। जाउनावहाय बिथांमोननि सरकार समावबो बाराद्राय जानायनि थाखाय इभेक्सन खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों। आरो बै थासारिया फिन नैबे समावबो नैबे सरकारनि समावबो जानो हागोन नामा? जाय समावहाय माने आयेन बेरेखायै बेबायदि खालामनायनि थाखायथ' सरकारनि आयेन बायदि बिथांमोना मावलांदों। नाथाय बिनि गेजेराव गोबां माने अनसुला मानसिफोरबो ओंखारदों जे आयेनखौ मोनथिखासेयावबो माने ट्राइबेल हिसाबै जों जेरावबो हाग्रा गेजेरावबो थानो हायो, हाग्रा बारियावबो थानो मोनो जोङो, बे जोंनि मोन्थाय ओरैबायदि बुंलायनाय। नाथाय दा बैफोरबायदि सुबुंफोरा नैबे समावहाय माबायदि बोसोन होगोन जों बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय एक्सुवेलि बे समाव हाग्रा हिसाबै जिहेतु नेशनेल पार्क हिसाबै जोंनि सम्पति हिसाबै जों बेखौ रैखाथि होथारनांगौ। दा सोलिबोबाय थानाय गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोना गोख्रोङै बेखौ एक्सन लानांगौ। खुनु बेवहाय सोरबा आंनि आंगो सोरबा बेफोरबायदि नायनाय गैया। जे इलिगेल खामानि मावदों बै इलिगेल खालामग्राफोरखौ होबथानांगौ दायथ'खा। मानो होनोब्ला जे मोनसे नेशनेल पार्क जाबायब्ला ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি কম না। এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'লেতো লাগি যাব। ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। অন্ততঃ বিটিচি অঞ্চলত যেনেকৈ হ'লেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে, মানে সেইটোৱেই উদ্দেশ্য। ইয়াত ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। যদি বনা অঞ্চল বা যদি খুৰি কাটিবলৈ আহে বা জংঘল কাটিবলৈ আহে, এনেকুৱা 500-600 গছ খাই পেলাই নাহে। মই জানো ইয়াত 500-600, 1000 এনেকুৱা হাজিৰা দি পেলাই জবৰদস্তি এই জংঘলত পঠাই দিছিল। কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু NGO একেলগে লগ লাগি এইটো মানে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এজন দুজন ধৰিও সোধাসুধি কৰি আছে বুলি আমি গম পাওঁ। মুঠতে ইয়াত বেলেগ একো নাই। আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ নহয়, বাহিৰৰ মানুহ বুলি আমি গম পাওঁ। মুঠতে ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, যেনেকৈ হ'লেও বিটিচিত গণ্ডগোল কৰিব লাগে। ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি কম না। এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'লেতো লাগি যাব। অন্ততঃ ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, বিটিচিত যেনেকৈ হ'লেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে। কথা সেইটো।